U današnjem videu ćete gledati 6 punjenih pilića na ražnju. Za početak dodajem so u unutrašnjost pileta. Za punjene piliće na ražnju od povrća mi je potrebno luk, bijeli luk, mrkva i ruzmarin. Nakon što sam izrezao mrkvu, izrezat ću 3-4 luka. I po jedno čehno bijelog luka za svako pile i obavezno ga treba zgnječiti radi bolje aromi. I po jednu grančicu ruzmarina za svako pile. I možemo da počnemo sa punjenjem pilića. Prvo ću ubaciti mrkvu, zatim luk, pa jedna grančica ružmarina i naravno bijeli luk. I spreman je za ražanj. I ponovim proces i sa ostalih 5 pilića. Žar je spreman, vrijeme je da postavim piliće da se peku.
U jednu posudu sam rastopio malo putera, dodao soli, bibera i crvene paprike. Sad ću s ovim grančicama ruzmarina premazivati piliće kako bi dobili još ljepšu boju. Za nekih 15 do 20 minuta pilići će biti spremni, a za to vrijeme ću pripremiti paprike. Paprike su pečene, ubacit ću ih u lonac i poklopiti kako bi se potvarile, tako ću ih lakše oguliti. Dodaj malo maslaca, malo soli, zatim kajmak, i dodajem domaći dimljeni sir. Sve se raspada.